বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিডি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের আজকের যে আয়োজন একেবারেই ব্যতিক্রম, অনন্য, অসাধারণ। আমরা এই কারণেই মনে করি, আমরা শিক্ষকরা যখন খাতা চেক করতে যাই, আমরা বেশিরভাগ সময় দেখেছি বা দেখে থাকি যে শিক্ষার্থীরা ইজ এবং আর এর ব্যবহারে নানামুখী সমস্যায় ভোগে, এবং এই সমস্যাকে আমরা দূর করার জন্য আজকে একটি প্রচেষ্টা নিয়েছি। সম্পূর্ণই প্র্যাকটিক্যাল করে আমরা দেখাবো যে এইভাবে যদি আমরা আমাদের সন্তানদের বাসায় প্রশিক্ষণ দিতে পারি, সেক্ষেত্রে তাদের ভুলের সম্ভাবনা শূন্যতে আসবে এবং তারা নির্ভুলভাবে তাদের বাক্যগুলো লিখবে। আমরা আজকে যেই দুটো স্ট্রাকচার শিখবো বা শেখাবো বা জানাবো, এগুলো আমাদের প্রতিদিনই লাগছে। প্রতিদিনের ইংরেজি বলায় লাগছে, প্রতিদিনের পড়ায় লাগছে, প্রতিদিনের লিখায় লাগছে, এবং আমরা যে সিঙ্গুলার এবং প্লুরালের ব্যবহারসমূহ রয়েছে সেগুলো একেবারেই স্বচ্ছভাবে দেখাবো। আর আমরা ইতিমধ্যে বারবার বলেছি যে আপনি আপনার সন্তানের সামনে কিছু উপকরণ রাখুন বিভিন্ন ধরনের, তাকে বলার সুযোগ করে দেন। আপনার প্রতিদিন যদি 1 মিনিটও এভাবে চর্চা করা যায়, আমাদের ইংরেজির দক্ষতা অনেক বেড়ে যাবে, আমাদের ভীতি দূর হবে এবং আমরা খুব ভালো ইংরেজি ভাষা শিখতে পারবো। আমরা জানি যে এই ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা, এই ভাষা জানলে আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব। কারণ আমরা বিজ্ঞানের ভাষাও যদি বলি ইংরেজি, সাহিত্যের ভাষাও যদি আমরা বলি, সারা বিশ্বের যে সাহিত্য অঙ্গন রয়েছে সেখানেও বিভিন্ন বইগুলো ট্রান্সলেট হচ্ছে এবং এই ট্রান্সলেশনের কারণে সারা বিশ্বে পৌঁছে যাচ্ছে। তো এই জন্য আমরা এই ভাষাটাকে গুরুত্ব দেব। এবং আমরা যদি রিলিজিয়ান সায়েন্সে বলি, বাংলাদেশের একজন ধর্মীয় প্রচারক যদি বাংলাতে বিষয়টা উপস্থাপন করে, সেটা সারা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাবে না, আর সেটা যদি ইংরেজিতে উপস্থাপন করে সবার কাছে পৌঁছে যাবে। তো আমাদের এই শিশু শিক্ষার্থীরা আজকে এই কাজগুলো করে দেখাবে। আর আজকের জন্য এটা সীমাবদ্ধ থাকবে না, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে বাসায় এটি করাবো যাতে করে তারা উপকৃত হয়। তাহলে আমরা শুরু করছি। প্রথমে কিভাবে আমরা কাজটা করছি, আমরা এখানে দুটো টয় দেখছি। হ্যাঁ, এই দুটো টয় দিয়ে তারা আমাদেরকে একটা প্রেজেন্টেশন দেখাবে। আমার একটা প্রশ্ন থাকবে তাদের কাছে। আমি আসলে প্রশ্নটা একত্রেই করতে চাই যাতে করে আমাদের সময় বেঁচে যায়। হাউ মেনি টয়েস আর হিয়ার? হাউ মেনি? There is one toy here. There are two toys here. Again? There is one toy here. There are two toys here. তোমরা কি একবার বলে শোনাবে? There are two toys here. Thank you very much. সুন্দর হয়েছে। আমরা চলে যাচ্ছি এই টেবিলে। তোমাদের কাছে হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ অ্যাট ইউর হ্যান্ড? একটু আমরা হাতটাকে উপরে তুলবো যাতে করে আমরা এটা প্রদর্শন করতে পারি। There is one onion there. There are two onions there. আরেকবার বলি আমরা। There is one onion there. There are two onions there. There is one onion there. There are two onions there. Yes. Okay, very good. There is one carrot here, and there are two carrots here. আরেকবার আমরা বলবো again. There is one carrot here, and there are two carrots here. Very good. Thank you very much. Okay, here we see. What do you have? Okay, how many brushes are here? There is one brush here. There are two brushes here. Again. There is one brush here. There are two brushes here. হ্যাঁ, ব্রাশটা আরেকটু উপরে তুলে আমরা ব্রাশ এবং ফেস দুটো একত্রে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, There is one brush here. There are two brushes here. তাহলে আমরা দেখছি one brush, two brushes. One brush, two brushes. Very good. Okay. There is one prayer mat here. There are three prayer mats here. Nice job. Again. There is one prayer mat here. There are three prayer mats here. Excellent performance. We should have a big hand for this group. Okay. There is one bag here. There are two bags here. Again. There are one bags here. Sorry. Correction, please. There are one bag here. Sorry. Correction, please. There is one bag here. There are two bags here. Again. There is one bag here.
very much. Thank you very much. You are clear of the sense. There is one train here. There are two trains. আমরা একটা দেখালে একটাই দেখাবো, তোমরা দুটোই তুলছো। আমরা আরেকবার একটু শিওর হতে চাই, নিশ্চিত হতে চাই। হ্যাঁ, There is one train here. There are two trains here. nice job. Again. There is one train here. There are two trains here. Nice job. Again. There is one train here. There are two trains here. Nice job. Okay. Where? Okay. There is one box here. There are two boxes here. Again. There is one box here. There are two boxes here. Again. There is one box here. There are two boxes here. Amazing performance. I like it. Would you have a hand for these people? Okay. There is one file here. There are two files here. Again. There is one file here. There are two files here. Thank you. Nice job. Okay. Can we see what do you have? There is one lemon here and there are two lemons here. Again. There is one lemon here. There is two lemon here. There is a mistake. Would you please correct it? There is one lemon here. There are two lemons here. Thank you very much. There is one bottle here. There are two bottles here. Again. There is one bottle here. There are two bottles here. Thank you very much. Okay. Here we see what. There is one pencil box here. There are two pencil boxes here. Nice job. Again, loudly. There is one pencil box here. But I see two boxes. Please, would you please get one box down? Okay. Now say that. There is one pencil box here. There are two pencil boxes here. Nice job. Thank you very much. Amazing performance. Good. Okay. There is one mouse here. There are two mouses here. Again. There is one mouse here. There are two mouses here. Again. There is one mouse here. There are two mouses here. Nice. Thank you very much. There is one packet here. There are two packets here. Again. There is one packet here. There are two packets here. Again. There is one packet here. There are two packets here. Again. There is one packet here. There are two packets here. Thank you very much. There is one book here. But I see two books. One book, please, should be down. One book should be down. One book here. There are two books here. Nice. Again, take one book. There is one book here. Nice. There are two books here. Again, nice. That's nice. One book here. There are two books here. Thank you, my boys. That's a good performance. There is one set here. There are two sets here. Nice. Again. There is one set here. There are two sets here. Again, my boys. Again. There is one set here. Are two sets here. Nice job, boys. Thank you. There is one ball here. There is two balls here. Wow, what a loud sound. There Again. is one ball here. There are two balls here. Again. Nice, Farhan. There is one ball here. There are two balls here. Thank you very much. Okay. There is one watch here. There are two watches here. Nice job again, boys. There is one watch here. There are two watches here. Again, boy. There is one watch here. There are two watches here. Nice, boy. Nice job, boys. There is one car here. There are two cars here. Again. There is one car here. There are two cars here. Nice. There are two cars here. Nice job. Thank you. There is one teaspoon here.
There are 2 spoons here. Again. There is 1 spoon here. There are 2 spoons here. Nice. Again. There is 1 spoon here. There are 2 spoons here. Wonderful. That's what we have to do. That's what we have to practice. That's what we have to chorus. That's what we have to pronounce. অসাধারণ হয়েছে। আমরা খুব ভালো বোধ করছি আমাদের শিক্ষার্থী, আমাদের সন্তানদের এই চমৎকার পারফরমেন্সের জন্য। তারা খুবই সুন্দর একটি পারফরমেন্স করেছে এবং আমরা দেখেছি যে এইভাবে যদি আমরা আমাদের সন্তানদের চর্চা করাতে পারি তাহলে তাদের জড়তা কেটে যাবে, গ্রামারের উপর স্বচ্ছ ধারণা আসবে এবং ইজ আর যে সমস্যা এবং নাউনের সাথে কোথায় অ্যাস দেবে, কোথায় ইএস দেবে, আদৌ কি বুক হবে না বুকস হবে, পেন হবে না পেন্স হবে, টেবিল হবে না টেবিলস হবে, কম্পিউটার হবে না কম্পিউটার্স হবে, এই সকল বিষয়ে তাদের জড়তা কেটে যাবে এবং এমন একটি সমৃদ্ধ লেসন এটি যেটি ছাড়া আমরা ইংরেজি ভাষা বলার চিন্তা যেভাবে করতে পারি না, লেখার কথা তো একেবারেই দূরে থাকলো। সবাইকে ভালোবাসা, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। থ্যাংক ইউ এভরিবাডি। আমরা সবার জন্য শুভকামনা এবং সবার জন্য রইল দোয়া, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করে বিডি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের